We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Western Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Beautiful early morning mga puso! Good morning Western Visayas! Kapamahaw na, kapangapi na, yari naman kami para magdulong sa mga mapuslanon nga impormasyon. Hi John! Good morning! Good morning man Adrian, good morning mga kapuso. Let's start our day fresh and full of positivity kay mga ibalo nga pad-od nga makabuligid sa inyong aton istoryahan sa buong aga. Mga puso ng GMA Regional TV Early Edition, ang pinakaunang unified morning show sa Western Visayas. Ako si Adrian Prietos, nga inyong makaupod, gikan diri sa GMA Bacolod Station. Kaga ko naman si John Sala, nagikan naman dire sa GMA Iloilo Station. Adrian, isa sa mga nagapanguna nga kinahanglan sang tawo ang puluyan. Gamay man o kundako, basta makahatag lang sang proteksyon batok sa pagbag-o-bag-o sang panahon. Kag syempre mga kapuso, John, mas manami, mas matahom kung ang puluyan ta ang presentable man, hindi bala? Gani sa bungaga mga kapuso, istoryahan ta ang mga pamaagi kag tips kung paano ta patahomon ang aton ilistaran. Kaango si ni Adrian, mga eksperto sa pagpasanyog sa puluyan ang makaupod ta sa bunga aga. Samtang, isa ka kapuso actor ang makaupod ta sa Bistok sa di madugay, bantayan. Bao John, pagdayaw na angkon sa social media sang isa ka Iloy, gikan sa Kalinog Iloilo, bangod sa pagpaninguha sini nga makabulig sa pag-eskwela sang iyanak. Suno sa Iloy nga si Ann Cachuela Manzano natalana na nga magsumiter sang iya performance task nga folk dance para sa subject nga physical education ang iya anak nga si Rain Anthony. Ang problema, wala ini siyang partner. Para matigay ng assignment ini ang ginparesa ni Ann. Ang video sang ilasaot ang ginpost ni Ann sa iya Facebook account. Nagustuhan ini sang netizens kag madamo ang nag-share. Believe kay Mami, ang ginhimo ni Ann mga kapuso ang isa lang sa mga ginapangatubang sa maginikanan. Subo nga ang pagtuon sa kabataan ang pinaagi na sa modules. Maramo gani sa mga inay daw kasubong na nga manunudlo o kun mismo teachers sa ila kaugalingon nga kabataan. Sa mga may kaangay man nga post pareho sa video ni Ann nga pwede gid makuhaan sang pagtulunan. Viral o kung makahalamot nga gusto nyo man ipasalida, ipadala lang diri sa GMA Regional TV Early Edition kay ina ang ibidata. Gamay man o kundako ang balay, importante nga mapuslan ang tanan nga bahin sini. Kung plastado ang pagkabutang, hindi lang matawhay ang paghulag, kundi naganami pa ini sa panulukan. Diri eksperto ang Ilonggo nga si Edgardo Lopezuelo. Interior designer nga ang trabaho ang hindi lang diri sa Western Visayas, kundi sa iban pagid nga pungsod. Isa man ka international consultant, inang nagaserbisyo sa isa ka prominente nga head of state. Isa sa mga veterano sa patag sang interior design. Ang iya trabaho, tutukan ta. Mga kapuso, makaupod ta sa bungagang isa ka Ilonggo nga interior designer nga kilala sa iya mga obra, hindi lang diri sa Western Visayas, kundi bisan sa luwasang pungsod. Naka-research sang iya trabaho sa luwas, kag siyang nagserbi man nga consultant sang royal family sa Brunei. Let's welcome Sir Edgardo Suelo. Good morning, Sir Edgar, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Jan, and good morning sa mga kapuso.
Sir Edgar, kamusta kasubong nga may pandemya? As of now, no travel abroad, hold tanan nga projects, and life is hard. Istoryahan ta ang trabaho nga interior designing. Pero una, ano gid ang buot silingon sang interior designing? When we say interior design, for me, it's a combination of art, science, and technology to manipulate space, form, color, and lights to enhance the quality of human life. It is about the understanding of people's behavior to create functional spaces within a building. For me, that's interior design. Paano ka nakatuon sang interior design kaga nga ini ang ginpili mo nga profession? For me, Jan, education is the best way for me to get knowledge and skills for me to succeed. And I love to create, to experiment, and to design. That's why I took BS Architecture. And this interior design is part of BS Architecture. What is your rule in making interior design? In one of my rule and my secret in interior design is the power of ratio. When we say power of ratio, I use the 70-30 and the 60-40. 70-30, 70% of the space, I fill it with furniture, and 30% is the wild cards. When we say wild cards, it is the home furnishings and home accessories. And the 60-40, 60% is for the furniture and the accessories, and the 40% is for to leave it blank, to leave it open for the eyes to rest. Hindi pwede na cluttered siya or the museum ang isa ka area. It should be livable and easy to maintain. And that is my rule. And number two is the power of odd numbers. I use odd numbers by 3s, 5. I don't use even numbers. For example, in a kitchen counter on an island, you put drop lights. I use 3 drop lights. And the third one is the power of scale and proportion. When we say power of scale, it is the proportion of your furniture and furnishings, the space given to you. It should be proportionate to the area. And the power of scale is the understanding of the relationship of an object, of parts of an object. For example, like a chair. Is the leg of a chair is proportional to the size of the seat? Is the backrest proportional to the size and depth of the seat? So that's the power of scale and proportion. And I have the number 4 rule for me is layering. When we say layering, let's say you put throw pillows on a sofa. You should layer it one over the other pillow. That's what we call layering. For example, at the top of a console table, you put jars. You put picture frames. You can layer that picture frames, jar, and plant. And the last one is the power of high and low. When we say high and low, it's a combination of modern furniture combined with antique furniture. So that's just to cut the monotony of the modern furniture or the antique one. Sir Edgar, normal nga sa pagbago-bago sang panahon, may nagausogid. Sa interior design naman niya, ano ang trend subong at 2021? The trend now is, we call it Japan G design. It's a combination of Japanese architecture and Scandinavian architecture. And the plantitas are now very popular. So we put plants inside the house. We bring in the garden inside the house because of the pandemic. And we use bucule, furniture, deep green walls, bold wallpapers, herringbone flooring, and we use dried foliage. Sa mga aspiring interior designers naman, anong gusto mo ipalabot sa ila based on your experience? For the aspiring designers, all I can say is you have to start with passion. There must be a burning passion inside your heart. So that if you want to be a designer, don't stop learning.
experiment, create, and make your project as if it is the last project that you're going to do, so that you will put all your heart and soul into that project. At the end of the day, your client will be happy, and that will be the start that you're going to succeed. And for all the projects, all the blessings, give glory to the Lord, and you will be a successful designer. Madamo gid nga salamat sa imong nga tiyempo ang ginhatag sa amon diri sa GMA Regional TV Early Edition sa liwat. Good morning, Sir Edgar. I would like to thank the OM, the Pueblo de Panay, and the Design Unlimited. Thank you. Dugang nga impormasyon ka good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Graduate sa architectural course sa Bacolod City si Jay Flores. Ang landscaping ang isa sa mga subjects nga ginkuha niya sadto bangod sa iya madalong nga pagpalangga sa pagpananom nga iya nakuha sa iya Iloy. Si Jay ang makabig nga mayara sang green thumb o kon abilidad sa pagpananom nga ginsuguran sa iya trabaho sa paglandscape sa nagkalain-laing nga balay sa probinsya sang Negros Occidental humalin pa sang 1993. Si Jay sa karon ang isa nakakilala nga landscape designer sa probinsya. Mga puso, this morning, bangod mga nakalain ng home innovations and improvement ang aton pag-istoryahan. Bao, manginbisita naman nato ng isa sa mga sikat ng landscape artist kay designer diri sa probinsya sang Negros Occidental. Maluwasabi sa mga nakalain ng mga panimalay, pati sa mga malls and establishments. Siya man ang suki. Ano ba lang sekreto? Siya sini mga matahog nga disenyo. Let's all welcome Sir Jay Gustilo Flores. Sir Jay, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Kamusta? Mayong aga Adrian and mayong aga Mr. Visayas. Boss Jay, sa sano ka man nagsugod sa imo landscaping, designing, nga career man, kagaaman niya nagtupa ka dire? Landscape, daw pabor balakag daw. Ara gid sa akon nga tigipusoon nga mahilig ko magpan sa mga tanom. No? Siguro nakuha ko ni sa mother ko, kaya yung mother ko nami siya magtanom mo. Ang nagalantaw ko sa iya nga mananom, nagsuli nakakuha ko sa morning nga course, do dra ko yan nangin mahilig. Ari ho, secret to success? What makes a good landscaper o kung landscape artist? Dapat bala creative ka, may green thumb, humok-hamot sa mga tanom, paano man? Dapat creative, number one creative, mapasensyoso, no? Dapos man nga ginaistorya mo blang tanom. Oo, kay para nga sila mismo do ma-happy man sa imo eh. Amo nang pag-aalaga sa tanom, hindi kay do ginapasapayan lang, napabayan. Research, no, sa mga architectural design and landscape, no, nangyari sa mga magazine. Sa imo na lang nga mind sa isip mo bilang designer, gagwa man lang sa imo nga isip ang mga arte mga gusto mo ihatag sa isa ka client nga sila bala mangin ma-happy man. Sir Jay, ano blang inobra sa isang landscape artist nga kaangay mo? Anong mga styles nga pwede namon pilian? Anong bagay sa mga panimalay? Outdoor o kon indoor man? Ang una sa tanan dira, no, labing sa mga residential, ang pag-clearing sang area, no, to be mounded, to be landscape, pag-plaster arrangement sang stone, tapos mga plants, ulihi sa tanan ang grass. Amo na sang ang iyang sistema sa pag-ubra. Ariya, kasing. Let's talk about pricing. Pila man naman. Tagpila man ang initial nga mga balayran kung magpa-landscape kami? Para sa akon, ang small scale, amoy na ang package na siya nga ara sa 30K, no? Ang mga large scale ya, nga high-end nga mga subdivision, ara na sa nakabutang sa mga 500,000 to 1 million. And lastly, Sir Jay, anong imo mensahe sa aton mga kapuso viewers diri sa Western Visayas sa gusto man mangin kaangay mo magtuon landscape agod mapatahong pagidang ila sini nga mga garden. Base pwede mo kami mahatagan sa ginadmay nga tips
Ang basic sina kung may ara sila nga mga tanom nga ara sila palibot, i-incorporate lang nila no. Kag isundon lang nila kay sa Facebook may ara naman nga mga kwadra nga dapat sundan. Para at least sila malingaw sila ko galingon nga bisan ara na sila sa ilang nga compound sa ila panimalay. Kiti kabudlay sa ato sitwasyon sa mga pandemya. Maraming salamat mga kapuso. Once again, Sir J. Gustilo Flores, isa sa mga sikat ng landscape artist diri sa Negros Occidental. God bless you, sir. Thank you, Gid Adrian. Thank you gid sa pag-agda mo di sa aton. Thank you very much. Mga puso, tuman kadako sang papel sang landscaping sa pagpatahom sang aton mga puluyan ilabi na to make our homes feel more like home para pas mangin homey pagid ang aton environment. Mga puso, sa pagpanami sang aton puluyan, ilabi na gid kun professional ang aton dangpan. Dapat handa gyud kita sa galasuhan. Pero mga puso, ang kabaylo sini, ang matawhay naman nga pag sinalayo kag matahom nga palibot. Pero ining mga buluhaton ang pwede tagid matun-an. Magluwas nga makakinot ta kita sa galastuhan, pwede pa naton mapabugal nga ang tanan ang bunga sa ang aton pagpaninguha. Sa piyak kabahin, ang kapuso aktor nga makaupod ta sa Bistok, kilalahon ta sa pagbalik sang inyo paborito nga programa kun aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, we're back diri sa inyong paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Espesyal ang aton bisita this morning mga kapuso, idol gid sang tanan, kun acting na gani ang pag-aistoryahan. Ano ay han ang iya karakter sa GMA series nga The World Between Us? Hibaluan to mismo gikan kay kapuso Sid Lucero. Hi Sid, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. May aga! Good morning, Adrian. At sa lahat mga nanonood ng GMA Regional TV Early Edition, good morning sa inyong lahat. Sid, galing ka sa pamilya ng mga artista. Was it an advantage on your part when you began your showbiz career in the first place? I don't think so. If ever there was an advantage, I would say it was because I got some confidence from people who already knew my family, and when they tell me stories of my father or my brother or my uncle or my aunt or my grandparents, it makes me feel a little bit closer to them and a little bit calmer. So to me, that's an advantage. But other than that, I don't think so. I would want to know also, malaki ba yung naging influence ng pamilya mo sa career choice mo? Not at all. A lot of I think one of the main things that my manager and I talked about was being my own as an actor, you know. Kasi ang dami na namin, that's one of the reasons why I changed the name, because everybody was coming out as Eigenman and everybody had their own thing going, and I wanted to make sure that I had my own identity too, which is funny because it's still my dad's name in a movie. It's just a little story, but you know, other than that, yeah, but that sa beginning lang yun. After that, ganoon na rin eh. Sen, ito naman, who is your role model when it comes to acting? I take inspiration from anywhere. It could be from my friends and my family. It could be, but usually my personal life. It could be from the people that I'm working with. Whether that person has been working for a long time or if it's his first time or her first time. I always take inspiration from everybody because that's just the way I see my job is, the way I handle my craft. It's really more of like a give and take thing than my own thing. Ito, very high school. Sid, on your free time naman, what do you love to do? Ano yung mga personal hobbies mo? I like to do martial arts. Right now, I'm concentrating a lot on boxing. Okay. I like to do video games. I like to play video games and watch movies. That's it. Those are my hobbies. Before things had to change for whatever reason, it was every day. I would be at the gym from 9 to like 12. And then from 6 to 6:45, I have another class in my backyard with some friends. And in between that is my time with my daughter and myself. But yeah, it governed my life for the last like 6 or 7 months. I agree, Sid. Pag smaller group, mas safer tayo, syempre. Ito ha, congratulations on your new show. Can you tell us more? What is The World Between Us about? Go ahead. I wish I could tell you a lot, okay? But
if I told you even the way how my character is related to anybody else, it kind of ruins the surprise because it's a family drama, right? So I can tell you this. Okay. It's a family drama, and each and every one, and it's a very, very simple story because everything happens in like a certain web. But the way everybody is related to each other is basically some of the surprises. My character is pretty cool. He comes in 5 weeks later, 5 script weeks later. So it's kind of like an additional thing to. He's going to spice up the thing much more when he arrives. The way I look at my character, I think everybody can relate. Because I have a question: how far are you willing to go for to protect your family? How far are you willing to go to achieve your own dreams? Maybe your romances. Right? How far are you? So we don't know. Am I a bad person? We'll see. Without a doubt, sigurado exciting ang mga episodes, especially ang character mo dito, Sid. Please, go ahead and invite our kapuso dito sa Western Visayas to watch and support The World Between Us. Sa lahat po ng mga nanonood, ako po si Sid Lucero, at please abangan nyo The World Between Us. And I'll give my best, and please watch it and enjoy. So thank you so much for saying yes to our invitation. Dili lang syempre sa GMA Regional TV Early Edition. Alam mo naman, dati pasuki ka na namin dito sa Western Visayas. Thank you, may aga! Good morning. Thank you so much. Mga puso, ang tanan sa ato na nagasugod sa puluyan. Sa aton panimalay, halin sa pag-ambisyon, sang kita ang kabataan pa lang tubtub sa paglabot na sang aton mga handom sa kabuhi. Gani, ining isa sa mga lugar nga pwede ta bayaan apang mabudlay nga dalayon nga talikdan. Sunugan ni Adrian sa Roman author nga si Pliny the Elder, home is where the heart is. Ano man kalayo sang aton nalabot, wala sa giyapon sang makatupong sang importansya kag pagpalangga nga aton mabatsyagan sa aton kaugalingon nga panimalay. Sa aton kaugalingon nga puluyan. Mamanday na takaron dyan Mga puso, mahimo ninyo malantaw ining episode sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com kag please click subscribe sa among official YouTube channel. Madamo nga salamat sa inyo pagtutok sa bunga aga kag nagasalig kami sa inyo padayon nga suporta sa GMA Regional TV Early Edition tag sa alas 8 sa aga. Ako si John Sala. Kapuso, today's the best day of your life. Gotta start early, start right. Ako yung kapuso Adrian Prietos, buong puso para sa Pilipino.